الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله سبحان الله عما يشركون. والله
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الله الخالق البارئ يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. अहले जन्नत और अहले जहन्नम बराबर नहीं हो सकते और अहले जन्नत ही असल में कामयाबी हासिल करने वाले हैं। अगर हमने इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाज़िल कर दिया होता तो वो अल्लाह के खौफ से और उसकी खशियत से दब जाता, रेजा रेजा हो जाता। और ये मिसालें हैं जो हम बयान करते हैं लोगों के लिए ताकि वो गौर व फिक्र से काम लें। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है, वो गैब का और हाजिर का जान